Hallelujah. Praise the Lord. ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ସୁଯୋଗ୍ୟ ରାଉଳ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଦୁଟର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଅସଫଳତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣିଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ ଆଜି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ସେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ତଦ୍ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାରା ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେଣୁ ଆସୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ Hallelujah, praise the Lord, glory, 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 glory. धन्यवाद 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु धन्यवाद देउछु तुमे हमरको प्रार्थना सुनिथिबा सकाशे प्रभु धन्यवाद देउछु तुमे जे अमानकर हर एक निवेदन को प्रभु तुमे सुनी कि तुम उत्तर देउथिबा सकाशे हालेलुया प्रिय प्रभु तुमरी दास भावरे आज प्रभु प्रार्थना मु करे जो माने आज विभिन्न प्रकार जादू टोनार शिकार होछंती प्रभु विभिन्न प्रकार शैतान द्वारा आक्रांत होए कि प्रभु समान दुख कष्ट रे नैराश्य रे प्रभु समान अछंती प्रभु तुमरे दास होइतिबा सकाशे मुसे प्रत्येक को निमंत्रण प्रभु आज तुम निकट प्रार्थना करूछि हे प्रेमिक दल पिता परमेश्वर तुमे जगत मध्यको आसिनो ए प्रकार लोक मानकु शैतान रो माया जाल रो शैतान रो विभिन्न प्रकार रोग रो बंधन रो प्रभु मुक्ति देवानी बनते उद्धार करिवानी बनते प्रभु आज ये प्रेमिक परमेश्वर दया कर जो माने से दुख कष्ट नैराश्य मध्य शैतान द्वारा आक्रांत होइकि रहिचंती प्रभु से प्रत्येकଙ୍କ ऊपर प्रभु तुमरी बलवंत हस्त रखो बापा यीशुଙ୍କ नामरे प्रभु सहित अभिषेक कर पिता जे परिसमा तुमरे विश्वास करी प्रभु तुम निकटवर्ती हेबाकु पारिबे थिपाई दया करो वर्तमान समय जो माने प्रभु ए प्रार्थना को सुनु अछंती प्रभु से प्रत्येकଙ୍କ ऊपर प्रभु तुम अधिकार करो प्रभु तुम अधिकार करो पिता रेमंद आत्मा रे दुष्ट आत्मा शरीर मध्य राजत्व करता प्रत्येक मंद आत्मा यीशु के नाम रे छाल यीशु के नाम से निकल जाए यीशु के नाम से दूर हो जाए हालेलुया प्रभु तुम्हें छुई दियो प्रभु तुम्हें छुई दियो प्रभु तुम्हें छुई दियो एही मुहूर्त रे बापा तुम्हें स्पर्श कर पिता ताकि प्रभु से सुस्थता पाइबे से प्रकार तुम अनुग्रह करो पिता रे समस्त तांत्रिक शक्ति रे समस्त गुणकारी शक्ति मोर यीशु के नाम रे तते मु गेट आउट करूची तते मु दूर करूची तो समस्त शक्ति को मु अग्राह्य करूची प्रभु तुमे दया करो प्रभु अनुग्रह करी सबनको जीवन रे नुआ चेंगाई दियो पिता नुआ सुस्थता दे प्रभु तुमरी महिमा पाए सबनको तुमे व्यवहार करो जदरा प्रभु सेमन आस्मादिर मानके साक्ष्य देकी तुम नाम को इच्छा करिबे तुमरे दृढ़ विश्वास रखी तुमरे पत्थर नुकारी हबाको पारिबे से प्रकार तुम अनुग्रह करो धन्यवाद दोछि प्रभु समस्त समस्त बंधन रु तुमे जे मुक्त करो धन्यवाद करूछि धन्यवाद करूछि धन्यवाद दोछि प्रभु तुमे सबको मुक्त करियछो सर प्रत्येक हर बंधन रु तुमे जे मुक्त करियछो धन्यवाद करूछि धन्यवाद तुमको देवछि सकल आदर महिमा गौरव तुमको देउदो सुस्थ देछ विश्वास करी यीशु को प्रिय नाम रे प्रार्थना मांगुछि पिता आमेन प्रिय बंधुगण ए प्रार्थना को बारंबार शुणंतु आमार यूट्यूब चैनल रे अनेक एपरि आश्चर्य अद्भुत चमत्कार प्रार्थना शक्तियुक्त प्रार्थना अनेक प्रार्थना अछि आउ आमार यूट्यूब चैनल को जानतु पुनी एपरि प्रार्थना प्रतिदिन शुणंतु आपन परिवार रे प्रतिदिन शुणंतु
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା, ସେ ଗୁଣି ଗାରିର ଆତ୍ମା, ଭୂତ ପ୍ରେତ, ସେଇ ଶୟତାନର ଆତ୍ମା, ଅନ୍ଧକାର ଆତ୍ମା ଦୂରକୁ ଯିବ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସୁସ୍ଥତା, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଉପଶମ ଲାଭ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, সেই ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପୁଣି সেই ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଶୟତାନ, ମନ୍ଦ ଶୟତାନ, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ଏଥିପାଇଁ এই প্রার্থনাকে বারবার শুনন্তু, আমার সହିତ যোগাযোগ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା, ମୁକ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବକ ଆମଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ ନମ୍ବର 8754054789, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର 9677486631। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ରୋଗ ସଙ୍କଟ, ବାଧା ବିଘ୍ନ, କ୍ଲେଶ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ୟା, ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମଙ୍କର ଅନଲାଇନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା, ମୁକ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ, ଉପଶମ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।